Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berbahagia sekali. Di kesempatan kali ini, kami kembali bisa menemani ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Dan hari ini kami kedatangan tamu sangat istimewa, sangat spesial ikhwan akhwat. Harap mendengarkan dengan penuh seksama. Karena hari ini kami kedatangan tamu jauh yang dibawa oleh Ustadz Sobri Lubis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru besar Radio Silaturahim yang ke Rasil jarang-jarang belakangan. Insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz jaga kesehatannya. Insya Allah. Amin. Ustadz Sobri malam hari ini atau siang hari atau pagi hari Anda mendengar ikhwan akhwat membawa satu ulama dari Al-Quds Palestina yang alhamdulillah berkesempatan dibawa ke Radio Silaturahim, Syekh Profesor Dr. Murrawih Musa Nasar. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah fi hadzal liqa' al-mubarak insyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Gimana Khwat? Nanti Syekh bakal ngomong dengan bahasa Arab, nanti diterjemahkan oleh Ustaz ya Ustaz. Bisa dibantu ya Ustaz? Kita usahakan. Sama-sama antum juga bantu. Iya, siap. Insyaallah. Syekh datang dari kapan Ustaz? Syekh datang dari awal Ramadan, hari Ahad udah sampai sini, jadi sebelum Ramadan 29 Syaban gitu udah sampai, bahkan Ahadnya udah sampai sini. Beliau ini langsung dari Mesir? Beliau datang dari Turki. Beliau sejak berapa tahun ini memang karena ada ngajar-ngajar di Turki gitu ya, di beberapa negara beliau ngajar. Nah, beliau datang dari Turki hari ini. Alhamdulillah. Ini kita mau membacakan sedikit profil beliau. Beliau ini penulis 40 hadis Maqdisiyah. Nanti akan kita bahas sedikit ya kan. Beliau merupakan anggota pendiri Asosiasi Cendekiawan Palestina dan anggota Komite Yerusalem dari Asosiasi Cendekiawan Palestina. Juga Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Beliau juga anggota Wali Yerusalem dan anggota Akademisi Al-Aqsa. Beliau juga peneliti, juga menjadi jurnalis, penulis, dosen, dan pelatih di Yerusalem. Beliau memiliki sekitar 15 buku. 5 diantaranya telah dicetak. Nanti bisa hubungi Ustaz Sobri kalau mau mendapatkan dalam bahasa Indonesia ini ya Ustaz ya? Ada yang sudah dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan ada. Sudah diterjemahkan ya. 5 diantaranya adalah 40 hadis Maqdisiyah, yakni 40 hadis mengenai Baitul Maqdis. Dan hadisnya semuanya sahih, sudah disortir oleh beliau. Kemudian ada Baitul Maqdis dan peristiwa akhir zaman, dan masih banyak lagi ikhwan-akhwat. Masya Allah. Ini menandakan bahwa kita pada kesempatan kali ini akan dapat sekali banyak ilmu ikhwan akhwat. Siapkan, kalau bisa ikhwan akhwat siapin pulpen, siapin buku supaya enggak kehilangan ilmu yang disebarkan oleh beliau. Atau boleh juga di subscribe, di share, di komen, nanti bisa ditonton lagi videonya di YouTube Rasil TV. Ikhwan akhwat, kita tanya-tanya dulu mengenai keadaan Baitul Maqdis sekarang ya. Ustaz ya, bagaimana keadaan Baitul Maqdis saat ini Ustaz? كيف يعني أحوال بيت المقدس الآن يعني هل اليهود أغلقوا ولا حصل صلاة التراويح يبقى هناك ولا كيف؟ بسم الله أولا وبداية أحيي إخواني في غزة العز وفي قدس الرباط وفي فلسطين بمجملها، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل موتاهم ويشافي جرحاهم ويفك أسراهم ويربط على قلوبهم وينتقم من عدونا وعدوهم ويشتت شملهم ويفرق جمع هؤلاء الصهاينة المجرمين. إخواني، الذي يحصل في القدس الآن في ظل هذه الحكومة الإرهابية المتطرفة، النتنياهو عندما فاز في الحكومة هو لم يفز بأغلبية، إنما فاز بقسم من مقاعد الكنيست، وهناك قانون لابد أن تحصل على 60 مقعد حتى تدخل في الحكومة أو تشكل حكومة. فهو أخذ 20 مقعد من سيمتريش وبن غفير اليهود المتطرفين، فهو الآن ربط حكومته بهم. هم هؤلاء متطرفون يطاردوا طرد الشعب الفلسطيني بالاستيلاء على الأقصى، بناء هيكل، هدم الأقصى، بكل هاي الأفكار المتطرفة. فهو الآن لا يستطيع، إذا خالفهم في الأمر
انسحب من الحكومة وسقطت الحكومة ودخل السجن لأنه عليهم مشاكل كثيرة الآن، فهو لا يستطيع أن يتركهم. استمر هذا الوضع الآن باقتحامات وبجنين وبنابلس والخيل وغيرها والمسجد الأقصى الآن، وبالغوا في ذلك. يعني إخوان تصوروا من 67 عندما دخل الصهاينة القدس الآن إلى 2021 مجموع هاي الفترة كلها لا يساوي اقتحامات 2022، وبدأوا باقتحامات بأعداد كبيرة، يصلوا صلوات الكفارة، صلاة التوبة، الصلوات اليهودية، العبادات اليهودية. الآن فرضوا التقسيم الزماني، الفترة الصباحية بيدخل المسجد الأقصى بحماية الجيش، ثم الفترة العصر، وبيحاولوا الآن التقسيم المكاني أنهم يأخذوا جزء من المسجد الأقصى. إلى الآن فشلوا، لكنهم يحاولوا، وخاصة في الأعياد الصهيونية التي أصبحت كابوس كبير على الشعب الفلسطيني، لأن يستغلوا هذه الأعياد بالكذب. في كثير منها خرافات وكذب. هذه الأعياد بيستغلوها، بيقتحموا الأقصى، بيحاولوا يمارسوا بعض العبادات في داخل مسجد الأقصى. نعم أحسن، يعني شوية شوية حتى ممكن ننشر عشان ما ننسى كلامك كله ذهب. Saya semangat banget ini. Yang neriwahin kadang-kadang tapi boleh secara umum aja. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Syekh di awal beliau membuka pertemuan kita dengan mendoakan dan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, dan juga di belahan Palestina yang lain yang saat sekarang ini sedang meningkat tingkat dampak dari perang di Gaza. Ini berdampak keras juga di selain Gaza, terutama juga di Al-Quds. Manapun pemerintah Netanyahu sudah memberikan komentar-komentar, pernyataan-pernyataan akan melarang orang sholat di Masjid Al-Aqsa lah, akan pokoknya provokasi-provokasi terus, yang mana memang pemerintahan Netanyahu ini, beliau ini berdasarkan sebenarnya pemerintahannya nggak kuat. Dia sebenarnya nggak bisa jadi pemerintah karena peraturan di Israel itu harus menguasai minimal 60%. Nah ini Netanyahu nggak bisa. Nggak nyampe. Akhirnya terpaksa lah dia bergabung dengan kelompok yang mutatarrifin. Simetrish bin Ghafir. Bin Ghafir gitu. Simetrish bin Ghafir ini memang betul-betul orang-orang yang kelompok yang yang keras gitu. Yang keras, udah keras tapi banyak juga khurafatnya. Banyak khurafat, akhirnya bikin Yahudi, kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi. Disitulah Netanyahu bersatu untuk memenuhi suara dia, akhirnya mencapai 60% dengan melibatkan kelompok-kelompok radikal seperti ini di kalangan Yahudi. Nah, dari situlah Netanyahu ini terbelenggu. Nah, dia harus mengikuti apa maunya kelompok-kelompok radikal ini. Nah, di situ akhirnya kelompok radikal ini membuat berbagai macam aturan-aturan. Nah, dia pecah membuat peraturan, misalnya Masjidil Aqsa dibagi menjadi 3 waktu. Waktu untuk kaum muslimin, waktu untuk kaum Yahudi, waktu untuk kaum Nasrani. Kemudian dia sekarang berusaha untuk memecah juga Masjidil Aqsa menjadi 3 bagian. Ada bagian khusus kaum muslimin, ada bagian khusus Yahudi, ada bagian khusus Kristen gitu, Nasrani. Nah ini yang sedang terus sekarang ini diadakan juga upacara-upacara taklid yang mereka buat dari Talmudnya, ataupun juga teman ini semuanya hanya khurafat-khurafat yang mereka buat, sehingga memancing terus ketegangan yang ada di Al-Quds. ففي ظل هذه الحكومة المتطرفة والذي سمحت لبن غفير وسيمتريش يقول ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يخرج أو يلتزم بنا يخدم لنا أو نقتله. وبدأ يسلح الصهاينة الذين يأتون المغتصبين من الخارج، ويسيطر على الجبال والأراضي الخالية، ويبني مغتصبات صهيونية ويأخذ الأراضي من الناس. الآن بن غفير هو طبعا متقدم. بن غفير إخواني الآن
هو في القانون اليهودي لا يجوز أن يكون وزير، عليه أكثر من 50 جريمة. حتى هم الآن قالوا أنت كيف تصبح وزير؟ أنت لا يجوز. ولهذا بيحاولوا الآن يغيروا المحكمة الصهيونية حتى يستطيع لا تسجن نتنياهو، وتستطيع أن تعين وزراء بدون الرجوع للمحكمة الصهيونية. وهذا الذي شاهدناه في الفترة الماضية، مظاهرات عندهم أن بيطالبوا أن في تغيير عدم تغيير الحكومة المحكمة، لأن في القانون الصهيوني لا يجوز أن يكون وزير أو مسؤول حتى توافق عليه المحكمة. يريدون إلغاء هذا الكلام حتى أن الوزير يعين هكذا، لأن في القانون الصهيوني هؤلاء المتطرفون لا يجوز أن يكونوا في الحكومة. Ya. Saya tambahkan di sini penjelasan dari Syekh tadi bahwasannya pemerintahan Netanyahu ini dengan bergabungnya Netanyahu kepada kekuatan kelompok radikal dan menjadikan Israel ini menjadi negara Yahudi seperti simetris ini, dia bilangnya apa? Dia mengatakan bahwasannya seluruh orang Palestina harus keluar. Harus keluar dari Palestina. Ini semua milik orang Yahudi. Nah, kalau nggak mau keluar, ya tetap jadi budak kita. Berkhidmat kepada kita. Kalau tidak mau, ya kita bunuh. Simple betul. Itu betul-betul pemikiran radikalnya Yahudi yang asli yang begitu. Nah, jadi memang mereka ini punya kebencian. Punya paham rasis yang luar biasa, fasis, pokoknya bukan kelompok mereka, binatang. Udah binatang, kalau nggak mau berkhidmat pada tuannya, bunuh. Sesimpel itu dalam membunuh orang. Nah, ini pemahamannya dia. Nah, ada pun juga bin Gvir, dia itu sebagai menteri, sementara dalam aturan Israel itu tidak boleh seseorang diangkat menjadi menteri sebelum keluar keputusan dari pengadilan. Nah, sementara bin Gvir ini punya kasus hukum tuh kurang lebih 50-an kasus hukum. Ini orang bermasalah hukum luar biasa yang mustahil dia sebenarnya bisa, tapi ini mau dihapus. Aturan seperti ini mau dihapus supaya bisa orang-orang radikal ini bisa menjadi menteri dan penguasa dan bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan kaum muslimin. Tapi keadaan Al-Quds sendiri saat ini bagi kaum muslimin bagaimana? Ya, kondisi di sana memang panas, terjadi terus gerakan-gerakan dan juga sholat bisa tapi dibatasi. Ya, hanya orang-orang tua yang boleh masuk, di atas 40, suka-suka di atas 50, di atas 60 yang boleh masuk. Nah, anak-anak muda nggak boleh masuk. Sementara ini seperti itu. Nah, terakhir biasanya orang kalau sholat tarawih fi Masjid Al-Aqsa الآن يعني كيف؟ المسجد الأقصى هو أصلا يتسع إلى تقريبا نصف مليون اللي هي مع الساحات الموجودة. كان قبل طوفان الأقصى يوم السبت والجمعة ما يقترب من المسجد الأقصى، ويصلى به 300,000 و200,000 أعداد كبيرة. لكنهم بعد طوفان الأقصى من باب انتقام الشعب الفلسطيني والحقد الذي في نفوسهم وسيطرة بن غفير وسيمترس على القرار، أصبح هذا وزير داخلية وهذا أصبح وزير القرى والمدن. هم يحاولوا الآن السيطرة على الأقصى بأي وسيلة، فبدأوا يطلق قرارات قالوا ممنوع دخول أهل الضفة الغربية، بتتكلم عن 3 مليون، ممنوع دخول 48 فقط أهل القدس يصلون. جاء النتن قال لا، يعني بينهم بين الاثنين بيحاولوا، لأنهم يعرفون إذا منعوا الصلاة في المسجد الأقصى ستكون انتفاضة جديدة، وهم لا يريدون انتفاضة جديدة الآن. هم الآن متورطين في غزة، لا يريدون أن يتورطوا أكثر الآن، لكنهم في تضييق. كيف عملوا حواجز تقطع المدن والقرى بين المدن والقرى. أنت إذا أردت أن تذهب في مسافة 10 كيلو حتى تصلي في الأقصى ممكن تستغرق ساعة ساعتين في الطريق حتى تصل، وقد لا تصل. وفي سن معينة أقل من 60 أو 70 سنة ممنوع دخول الأقصى. ومع ذلك الأقصى خط أحمر بالنسبة لشعبنا، يعني بيصلي الآن 40,000 50,000 30,000. هذا بالنسبة لسعة الأقصى، ورمضان في الأعوام السابقة عدد قليل الآن، وهو يهدد. والناس الآن إذا استمر هذا الضغط الآن على الفلسطينيين أنا أتوقع هتصبح. هاي اليوم قبل قليل في عملية تم قتل فيها جندي وجرح 3 الآن، لأن الشعب الفلسطيني لن يسكت على ذلك مهما كان. الأقصى وقبة الصخرة
والمسجد الأقصى هذا بالنسبة للفلسطينيين هذا حياة أو موت. Ya, jadi kalau diterangkan bahwasannya orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa saat sekarang ini bisa ada mencapai 50.000 orang, 60.000, suka-suka 30.000 yang saat sekarang ini. Kalau normalnya sebelum perang Tufanul Aqsa itu orang bisa sholat itu bisa 300.000 orang setiap Jumat. Nah, itu bisa 200-300.000 orang. Itu muat sholat Jumat. Kalau 500.000 itu sama pelatarannya, sama halaman luarnya itu. Oke. Nah, itu bisa betul-betul tumpah. Nah, tapi ternyata sekarang ini dengan adanya Tufanul Aqsa, akhirnya pemerintah Israel banyak melakukan pembatasan-pembatasan dan bagian daripada balas dendam mereka. Akhirnya sekarang muncul semakin kuat untuk membagi-bagi Masjidil Aqsa ini, pembagian dari sisi waktu dan tempat. Nah, mungkin bisa biar barangkali ikhwan akhwat ada yang belum paham bedanya Al-Aqsa, Baitul Maqdis dan Gaza sendiri itu bedanya bagaimana? Baik. عشان المشاهدين يفهموا ما الفرق بين بيت المقدس والمسجد الأقصى وغزة إيش الفرق؟ نعم. هي فلسطين الذي يقول عنها تاريخية وهي ليست كذلك، أنشأتها بريطانيا 1922 لخدمة المشروع الصهيوني. فلسطين أكبر من ذلك. غزة تقع على حدود مصر، وبعد 48 فصلت غزة عن الضفة الغربية عن 48 فكانت تحت حكم المصري، والضفة الغربية كانت تحت حكم الأردن. فكانت ما في اتصال بينهم الآن. فلما جاءت في الحرب 67 سيطروا على الجميع الآن، سيطروا على الجميع كل فلسطين الآن، كل فلسطين. غزة بدأت تقاوم ولم تستسلم، في النهاية استطاعت أن تطرد الصهاينة من غزة. فالآن هي المنطقة المحررة من الصهاينة هي غزة، والضفة كلها تحت حكم الصهاينة. المسافة تقريبا بين غزة والضفة الغربية حدود ساعتين تقريبا، مش المسافة الكبيرة لأن الضفة الغربية صغيرة تقريبا 70 كيلو كده. نعم يعني حدود هذه الآن. فالآن القدس، البيت المقدس، عندما نقول بيت المقدس كان في السابق لما يقولوا بيت المقدس يطلق على أحيانا على مدينة القدس وأحيانا على المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى له 3 أسماء أساسية. الاسم الأول هو بيت المقدس، سماه محمد صلى الله على محمد، ولهذا نجد في الحديث بيت المقدس دخلت أنا وجبريل بيت المقدس بيت المقدس. الاسم الثاني سماه رب العالمين المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى. والاسم الثالث سماه العلماء اللي هي ابن حجر العسقلاني عندما زار القدس 408 أنشد يقول إلى بيت المقدس جئت أرجو جنان الخلد نزلا من كريم، قطعنا في مسافة عقابا وما بعد العقاب سوى النعيم، إلى البيت المقدس جئت أرجو جنان الخلد نزلا من كريم. إذا المسجد الأقصى أو بيت المقدس أو البيت المقدس يطلق على المسجد الأقصى، وغزة هي على حدود مصر منفذ رفح، وليس هناك اتصال بين غزة وبين الضفة التي تسمى الضفة الغربية، لكن لها حدود ما يسمى بال 48 الذي استولى عليه الصهاينة في 1948. Ya, jadi kalau kita lihat Palestina semuanya ya, itu pada tahun sanad kam istaula kullu 67 di tahun 1967 Israel itu menguasai seluruh wilayah Palestina semua. Di situ ada, kalau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu letaknya di Dhofah Gharbiyah, tepi barat. Sedangkan Gaza ini jaraknya lumayan jauh gitu. Itu kurang lebih perjalanan 2 jam. Dari Gaza ke Baitul Maqdis ini perkiraannya sekitar 70-80 kilo. Dari Gaza ke Baitul Maqdis. Nah, jadi perjalanan 2 jam ini itu Gaza berbatasan dengan Mesir. Dulu di bawah kekuasaan Mesir, amanat namanya. Dan kalau Baitul Maqdis ini di bawah Yordania. Tapi semua waktu itu sudah dikuasai oleh Israel. Nah, tapi begitu dikuasai, saudara-saudara kita di Gaza mulai melakukan perlawanan.
Perlawanan sampai akhirnya kota Gaza bisa lepas daripada Israel. Israel mundur dari kota Gaza. Akhirnya Gaza diblokade, dipasang tembok yang tinggi 10 meter temboknya menutupi satu kota itu. Karena dia nggak mampu lagi menahan semua rakyat melakukan perlawanan. Nah, begitu akhirnya Gaza melakukan perlawanan, nah yang lain juga. Nah, jadi sekarang ini yang masuk Palestina juga ada beberapa tempat yang masuk Palestina, nah termasuk di Al-Quds atau Yerusalem. Nah, itu tapi udah terputus. Gaza itu Palestina sendiri di bagian dia tuh udah dekat Mesir, sementara tepi barat ini dia masuknya ke udah berbatasan dengan Urdun, ya dengan Yordania. Nah, ini jauh sekali, terputus sudah, tengah-tengah itu sudah semua ada Israel. Nah, Israel ini tambah terus, mana ada tanah-tanah orang Palestina diambil terus menerus, dia membangun, kumpulin orang-orang di situ sehingga orang-orang Palestina jadi minoritas. Nah, saat sekarang ini ya ikhwan, ini di nama yang disebutkan tadi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi yang menamakan tempat tersebut dengan Baitul Maqdis. Banyak sekali hadis Nabi yang terucapnya Baitul Maqdis. Nah, tapi begitu Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa mana? Ternyata yang didatengin Baitul Maqdis. Berarti dia tempat yang sama. Nama sudah ada dua. Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Nah, nama langsung dari Allah. Nama langsung dari Allah. Allah yang menamain, emang dia yang punya. Iya. Jadi yang ketiga, nah, ulama juga menamakan seperti Al-Baitul Muqaddas. Nah, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian melihat keagungannya, melihat fadilah keutamaannya, akhirnya beliau menyebutnya dengan Baitul Muqaddas. Muqaddas. Nah, tadi bukan Baitul Maqdis, itu Baitul Muqaddas. Sama, dia 3 nama itu adalah untuk satu tempat. Nah, itu masukan untuk ikhwan akhwat ya, ini pemahaman baru nih. Nah, Baitul Maqdis ada 3 namanya. Yang pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW namanya Baitul Maqdis. Yang kedua yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjidil Aqsa di dalam surat Al-Isra ayat pertama, dan yang ketiga yang dinamakan oleh ulama yaitu Baitul Muqaddas ya Ustaz ya. Masya Allah. Oke, kalau peperangan sendiri Ustaz saat ini terjadi di bagian mana saja Ustaz? Kalau peperangan saat ini ya di Gaza. Di Gaza itu perang, itu yang berbatasan dengan Mesir. Tapi di seluruh wilayah, tepi barat misalnya, Khalil, Ariha, Akka, ini semuanya menyala ini. Panas ini, perlawanan ada di mana-mana sekarang ini. Nah, melihat adanya ketegangan di mana-mana dan ketegangan ini hari ini ada gerakan. Akhirnya ada perlawanan, 1 tentara Israel mati, 3 luka-luka. Nah, ada perlawanan terus, hampir tiap hari ada perlawanan. Begitu juga orang Palestina di Dhofar Garbiyah maupun di mana tempat itu menghadapi juga penangkapan tiap hari. Penangkapan, kemudian pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Karena di sana orang-orang Yahudi itu dipersenjatai sekarang. Semua dipersenjata api. Nah, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Zat. Kalau wilayah yang disebut 48 itu apa Ustaz? Nah, المسافة 48 ايش هذا المساحة اليهود في 48 وكيف؟ نعم، أول استعمار. بريطانيا دخلت فلسطين 1917 بناء على اللي هي الحرب العالمية، على أن تكون مشرفة على الانتداب في داخل فلسطين، باتفاق أن يقوموا بعمل دولة للصهاينة. نعم، فبدأت بريطانيا تسحب الأسلحة من الفلسطينيين وتعدمهم وتسلح الصهاينة
استمر هذا، وتأخذ الأراضي من الشعب الفلسطيني دولة محتلة وتعطيها اليهود. في ليلة 15/5/1948 أعلنت بريطانيا أنها تنسحب. 15/5/1948. بعد هذا الإعلان كان الصهاينة يملكون فقط 6.5% من مساحة فلسطين. 6.5% من مساحة فلسطين. دخلت الجيوش العربية بحجة أنهم يدافعوا عن فلسطين. 6.5 فقط. والشعب الفلسطيني يملك 93.5% من مساحة فلسطين. دخلت الجيوش العربية المحيطة بأمر بريطاني لكي يسلموا فلسطين لليهود وليس لكي يدافع عن فلسطين. فبعد الهدنة الأولى والهدنة الثانية أعلن انسحاب الدول العربية وعقدوا اتفاقية مع اليهود، وقد سلموا لليهود 78% من مساحة فلسطين، وغزة 2%، والضفة الغربية 20% الآن. إذا بقي مع الشعب الفلسطيني 22%، غزة مع مصر والضفة الغربية مع الأردن، وباقي فلسطين اللي هو مع الصهاينة بما عرف بال48. يعني 78% تم احتلاله في ال48. ثم بعد ال67 تم احتلال باقي فلسطين 22%. غزة جاهدت ونافحت وقاتلت فطردت الصهاينة، فأصبح الآن 98% من مساحة فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني. وهذه 98%. 2% فقط غزة اللي مساحتها 360 كيلومتر مربع. Jadi dari penjelasan Syekh bahwasannya sejarahnya memang awal itu dari Inggris pertama kali dalam penjajahan dulu Perang Dunia. Nah, Inggris ini dia masuk ke tanah Palestina itu tahun 1900 Al-Fatusami kan? Britania awal dakal 1917. Jadi tahun 1917 pertama kali masuk Inggris ke Palestina. Nah, tentu begitu Inggris masuk Palestina, dia jajah semua, dia rampas semua senjata masyarakat, kemudian dia memasukkan orang-orang Yahudi selama berapa tahun itu dari Eropa dimasukkan ke Palestina begitu banyak, kemudian memberikan tanah-tanah orang-orang Palestina kepada orang-orang Yahudi sampai pada tahun 1948. Nah, itu Inggris keluar dari Palestina, kemudian menyerahkan kepada Yahudi. Akhirnya Yahudi mengumumkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Yang tadinya itu dia cuman menguasai tanah hanya 6%. Nah, tapi begitu dia mengumumkan kemerdekaan, sudah dipersenjatai oleh Inggris, akhirnya mulailah dia melakukan perampasan tanah dan pembantaian tentunya banyak sekali. Nah, sehingga tanah Israel ini lama-lama bertambah. Nah, Palestina berkurang. Nah, sampailah akhirnya jadi tahun 48 itu adalah awal berdirinya Israel. Diumumkan berdirinya Israel di tanah Palestina. Nah, Masya Allah Ustaz. Ini sudah setengah jam Ustaz, barangkali nanti kita break dulu. Sesi kedua insya Allah ya kawan-kawan, jangan kemana-mana. Kita akan menjelaskan bagian-bagian dari Baitul Maqdis tadi ya Ustaz ya. Masya Allah. Nanti ada gambar-gambar yang menarik. Ya kawan-kawan, buat yang ngedengar dari radio bisa langsung akses di YouTube Rasyal TV. Kawan-kawan, kami akan kembali sesaat lagi.